মা বোন গো তোমরা বিড়ি যতই বাঁধো না আর এইভাবে খাতা কলম নাই কেউ তো লিখে নেবে আজকেই দিতে হবে কিন্তু 200 টাকা 11 জন ভাই গৌস পাকের মহব্বতে মায়েরা বিটিরা 200 করে টাকা যদি থাকে মা একটু দিয়ে কে মা বোন গো তোমরা বিড়ি যতই বাঁধো না নামাজি রোজা না করিলে বরকত পাবে না টাইমে টাইমে 5 ওয়াক্তের নামাজ তোমরা পড়ো থাকতে সময় তোমরা জানো স্বামীর সেবা করো স্বামীর সেবা করো স্বামীর সেবা করে না আল্লাহর ইবাদত করে না আল্লাহ তোমায় করবে গো পার নাইলে তুমি ডুবে যাবে দোজখের মাঝার মা বোন গো তোমরা বিড়ি যতই বাঁধো না নামাজি রোজা না করিলে বরকত পাবে না দলে দলে বসে তোমরা গল্প গুজব করো কে কতটা বিড়ি বাঁধতে পারে আনা আনে ধরো আনা আনে ধরো দলে দলে বসে তোমরা গল্প গুজব করো কে কতটা বিড়ি বাঁধতে পারে রেশা রেশে ধরো রেশা রেশে ধরো আনা আনে ধরো না বিড়ি বাঁধাতে কোরআন পড়ো বাড়িতে আল্লাহ তোমায় করবে গো পার নাইলে তুমি ডুবে যাবে দোজখের মাঝার মা বোন গো তোমরা বিড়ি যতই বাঁধো না নামাজ রোজা না করিলে বরকত পাবে না আল্লাহুম্মা এই শুনে আমার চাচা কত কষ্ট করে রাত 12টা পার হয়ে গেছে মনে হয় একটা বেজে গেছে 300 টাকা বাড়ি থেকে আলহামদুলিল্লাহ তো এতজন হাত আল্লাহ একবার জোরে বলে দেন সুবহানাল্লাহ গোলামে শাহ ফিডব্যাকটা আরেকটা কত আছে গো মা বোনদের কাছে তো টাকা তো বিড়ি বাঁধা এখন তো লক্ষ্মীর ভান্ডার পেয়েছে গো বলছি না ওই গজলটা বলা শরীয়তে জায়েজ এই ইসলামে একজন মমতা হোক বা কেউ হোক গায়ের মাযহাবের কথা বলা হারাম খবরদার এগুলো গজল শুনবেন না এগুলো শুধু পাবলিক প্লেস ভাইরাল হওয়ার ছাড়া কিছু না গুনাহর কথা ওয়ান ক্যামেরায় বলে দেখেন গজলটা কি সুন্দর বলছে গোলামে শাহ হে বাতহা গোলাম बतहा আমরা নবী পাকের গোলাম तू मुझको क्या আমরা নবী পাকের গোলাম तू मुझको क्या समझते আমরা নবী পাকের গোলাম চন্টু ফন্টু মনে করছো গোলামে শাহ হে बतहा हो तू मुझको क्या समझता है गोलामे शाह बतहा हो तू मुझको क्या समझता है तू मुझको क्या समझता है अरे बोले देखें ना कि सुंदर राते घूम আসবে শুনে দেখেন বলে দেখেন
बोले दिन एक बार गोलाम शाह बदहा तू मुझको क्या এখন যদি প্রত্যেকটা মানুষকে বিড়ি দিয়ে দিই একবার ছুটে যাবে খেতে গোলাম শাহ गोलाम शाह बदहा तू मुझको क्या समझता है गोलाम शाह गोलाम शाह समझता है दरे ख्वाजा का मंगता हूँ तू मुझको क्या समझता है दरे ख्वाजा का मंगता हूँ तू तू मुझको क्या समझता है কারবালার ময়দানে একাই ইমাম হুসাইন 22000 লশকরকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছিল কি বলেছিল আচ্ছা ইমাম হুসাইনের একটা নাম আরো আছে কেউ জানেন শাব্বির কি নাম ইমাম হুসাইনের একটা আর নাম শাব্বির তো কি বলছেন 22000 সৈন্যকে ইয়াজিদ শিমর কে বলেছিল ইমাম হুসাইন কি বলছে শুনে কাহা শাব্বির নে ललकार के ऐ शिमर सुन ले बोलिए सुभान अल्लाह एक बार हाथ आगे बोलिए या रसूल अल्लाह काहा शबीर ने ललकार के ऐ शिमर सुन ले कहा शबीर सोले आली हैदर का बेटा हूँ तू मुझको क्या समझता है आली का बेटा हूँ तू मुझको बोलिए क्या समझता है तू मुझको क्या समझता है कहा शबीर कहा शबीर ने ललकार के ऐसी मर सुन ले आली हैदर का बेटा हो तू मुझको क्या समझता है आली हैदर का बेटा हो तू मुझको क्या আচ্ছা ভারত থেকে আমাদেরকে ইন্ডিয়া থেকে আমাদেরকে তাড়াবার ব্যবস্থা খুব হচ্ছে ভাই কিন্তু যেখানে যে ভারতের মধ্যে খাজা পাক বসিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে কারো উঠাবার হিম্মত নেই কবি কি বলছেন লাগা লে জোর চাহে दूसरे हम जा नहीं सकते जितना जोर
नहीं जा सकते। हिंद माने हिंदुस्तान। लगा ले जो लगा ले जोर चाहे दूसरे हम जा नहीं सकते। लगा ले सकते। क्यों? मैं ख्वाजा का पसाया हूँ, मैं ख्वाजा का पसाया हूँ। तू मुझको क्या समझता है? तेरे ख्वाजा का मंगता हूँ, तू मुझको क्या समझता है? और आखिरी से मैं हूँ गौसुल वरा, मैं हूँ गौसुल वरा साबीरे कलियार का दीवाना। जोर से बोलिए। मैं हूँ गौसुल वरा और साबीरे कलियार का मस्ताना। मैं हूँ गौसुल दीवाना। मैं हूँ गौसुल वाला और साबीरे कलियार का दीवाना। मैं कटरा पे बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कटरा पे बरेली पे के छापे, मैं कटरा पे मैं बरेली पे के छापे जानो ताता हो। तू मुझको क्या समझता है? तेरे ख्वाजा ख्वाजा का मंगता हूँ, तू मुझको क्या समझता है? अली हैदर का बेटा हूँ, तू मुझको क्या समझता है?